करेगा सिजाद साहब करेगा ही करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे पास है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा पावर एंड कंट्रोल सर्किट डायग्राम। और डायग्राम नहीं, प्रैक्टिकली हमने पूरा इसका यूनिट बनाया है। ठीक है, स्टार्टर इसको मतलब ऑटोमेटिक स्टार्टर कहते हैं। स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? सबसे पहले हमारे पास है, ये क्या है? ट्रिपल पोल। कितना है? ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर। साथ लगा हुआ है मुंसलिक। दूसरा क्या है? इसकी किस चीज़ की हिफाजत कर रहा है? ओवरलोड की हिफाजत के लिए ओवरलोड रिलेड लगा हुआ है। ठीक है, साथ पुश बटन ऑन लगा हुआ है और इसके साथ पुश बटन ऑफ लगा हुआ है और साथ ऑन मुंसलिक है। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक में हम इस तरह कर रहे थे कि इसमें 3 पुश बटन थे। इसमें कितने? 2। इसमें 2 है। वजह क्या है कि इसमें एक पुश बटन के जरिए ऑटोमेटिक आया। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? इसकी जगह हमने एडजस्ट किया टाइमर। टाइमर का काम क्या है? टाइमिंग देना। टाइमिंग क्या है? जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि 5 HP से जब मोटर्स बड़े होते हैं ना, 5 HP मोटर्स, जो 5 HP तक मोटर्स होते हैं उसको हम डायरेक्ट DOL स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। कौन से स्टार्टर से? डायरेक्ट ऑनलाइन से। उसका वजह क्या है कि छोटी मोटरों की आर्मेचर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। फिर जब मोटर स्टार्ट लेता है तो स्टार्ट साथ फिर बैक EMF भी पैदा होता है। ठीक है, लेकिन बड़ी मोटरों का आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है और बैक EMF 0 होता है और स्टार्टिंग में 3 गुना हर मोटर करंट जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन सप्लाई दे, लेट सपोज ये लगा हुआ है ट्रिपल पोल मैसेज को, ये कहे कि भाई ये तो लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये आपको ओवरलोड की प्रोटेक्शन तो नहीं दे रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सर्किट बनाते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स के जरिए सर्किट बनाते हैं। उसमें 3 मैग्नेटिक कॉइल्स लगेंगे, C1 C2 C3। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर नंबर 1 जिसको हम मेन कहते हैं, दूसरा डेल्टा के लिए इस्तेमाल करेंगे, तीसरा स्टार के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। जब इस सर्किट को आप बना रहे हैं, उसके बनाने के लिए मेन काम इसका क्या है? मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स के जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट्स है और ओपन पॉइंट है, इसको आप लोगों ने समझना है। जब आप इस पे क्लियर हो जाएंगे तो बाकी सर्किट में कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह ये आपके पास पुश बटन है, इसके फंक्शन पे आप लोगों ने समझना है और ये याद रखना पुश बटन किस नाम से किस पुश बटन का नाम जो रखा हुआ है, इसको किस नाम से मौसूम किया गया है? जो हम इसको पुश कर ले ना, पुशिंग के बाद जो अमल होगा उसी के नाम से नाम रखता है ना। मतलब इसको जब हम पुश कर दे तो ये ऑन हो जाता है, वरना ये आम हालत में ऑफ होता है। लेकिन पुशिंग के बाद जो अमल होगा उसी अमल होने के बाद उसी नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह ये पहले से ऑन होता है, लेकिन जब हम इसको पुश करते हैं तो पुशिंग होने के बाद ये सर्किट को डिलेज करता है। ठीक है, तो इसको ऑफ कहते हैं और इसको ऑन कहते हैं। जब अभी देखो, अभी मैं इसको सीरीज बोर्ड में टेस्ट कर लेता हूँ। सीरीज बोर्ड का मतलब क्या है? टेस्टिंग बोर्ड के जरिए। टेस्टिंग बोर्ड मैंने आप लोगों को पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टेस्टिंग बोर्ड हम इस पर्पस के लिए, इस मकसद के खातिर इस्तेमाल कर रहे हैं कि आया मिसाल लेट सपोज कोई पंखा है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, उसको चेक करने के लिए अगर आप डायरेक्ट सप्लाई में लगाए तो वो नुकसानदेह हो सकता है। उसमें शॉर्ट सर्किट अगर हो तो आप पूरा निज़ाम, अगर वहाँ पे जो आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम है, लेट सपोज आपने सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया है या फ्यूज़ इस्तेमाल किया है, फ्यूज़ आम डोमेस्टिक लेवल का है, उसमें इतना बड़ा कंडक्टर डाला हो लगाया है तो वो पूरा वायरिंग आपका जला सकता है। ठीक है, तो इस नुकसानात से, इस सदबाब से बचने के खातिर हम क्या करते हैं? आपका सेफ्टी, डिवाइस का भी सेफ्टी और कार भी तसल्ली से। ठीक है, तो हम टेस्टिंग बोर्ड इस तरह लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने इंडिकेट लगाया इशारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई इसमें आ गई। फिर टेस्टिंग बोर्ड को आप चेक करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले साकट को आपने क्या करना है? लेकिन ऐसा डायरेक्ट में नहीं करना। अच्छा, तो टेस्टिंग बोर्ड
ٹیسٹنگ بورڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے. اگر آپ کا آلہ فل روشن ہوا تو کیا ہے؟ آلہ فل روشن ہوا تو یہ سمجھنا، مثال ایک پنکھا ہے، ہم چیک کر رہے ہیں، یہ ایک پنکھا ہے مثال، اس میں شارٹ سرکٹ ہے. کیا ہے؟ تو یہ لائٹ پور روشنی دے گا، یہ والا جب فل روشنی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شارٹ سرکٹ ہے، شروع سے اس کے لیڈ میں شارٹ سرکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایکسٹینشن جو کیبل ہے اس کو چیک کر لے. ٹھیک ہے، وہ نیگیٹو پازیٹیو پہلے سے مل چکا ہے. اگر بالکل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپن سرکٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ لگ گیا، میڈیم روشنی آپ کو دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رننگ کنڈیشن میں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. تو پہلے ہم کس چیز پہ چیک کریں گے؟ ٹیسٹنگ بورڈ پہ. تو ٹیسٹنگ بورڈ کو پہلے چیک کرنا ہے، پہلے ٹیسٹنگ بورڈ کو چیک کرنا ہے، اس کے بعد ٹیسٹنگ بورڈ جو ہے اور ڈیوائسز کو چیک کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے چیک کس طرح چیک کریں گے؟ ہم اس دیکھتے ہیں سپلائی ہے یا نہیں. تو چیک کیا نا، سپلائی آ گیا نا. تو اب ہمارا یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ کلیئر ہے. اگر مسئلہ ہوگا تو آگے ہوگا. اب میں سپلائی دیتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس تو 3 پیز تو نہیں ہے نا. تو 3 پیز کو آپ کس طرح چیک کریں گے؟ اس میں ہمیں سٹار کا پتہ کس طرح چلے گا، ہمیں ڈیلٹا کا پتہ کس طرح چلے گا. تو میں نے یہ L1 L2 L3 کو آپس میں شارٹ کیا ہے. کیا ہے؟ شارٹ کیا ہے. تو وہاں پہ یہ انڈیویجول آپ کو بتائے گا، ایک ایک پیز کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھو یہ میں نے لگایا، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ جدا ہے. اب دیکھیے الیکٹریکل میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سیفٹی پریکاشن، اختیار، ہوش سے کام کرنا. اب میں نے اس کو دبایا، ٹائم کا کام کیا ہے؟ ٹائمر کا ٹائمنگ. میں نے مثال اس کو 7 سیکنڈ کا ٹائم دیا ہے. اب یہ کنورٹ ہو گیا کس کو؟ ڈیلٹا کو. یہاں سے ڈیٹیچ ہوتا ہے سرکٹ کو. اس میں یہ انٹرلاک لگا ہوا ہے. انٹرلاک کا مطلب کیا ہے کہ سٹار کو جو سپلائی آ رہا ہے وہ ڈیلٹا کے نارملی کلوز سے ہو کے آ رہا ہے. کس پہ ہو رہا ہے؟ نارملی کلوز پہ. انٹرلاک ہوا ہے. انٹرلاک کا مطلب یہ دیکھیں ابھی سٹار میں چل رہا ہے، اگر کوئی اس کو دبا کے چلے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ انٹرلاک لگا ہوا ہے. اب یہ ڈیلٹا پہ ہو گیا، کنورٹ ہو گیا. وہاں ٹائم نا، ٹائمنگ جو ٹائم دیا تھا وہ پورا ہوا. اب اس کو دبائے، یہ سٹار میں واپس نہیں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرلاک. بیسیکلی کہتے ہیں کس کو؟ کہ ایگزیلری سائڈ سے، ایگزیلری سائڈ یا ایگزیلری پوائنٹ، کون سا پوائنٹ ہوتا ہے؟ وہ پوائنٹ ہوتا ہے وہ کہ نارملی کلوز نارملی اوپن. مطلب سٹار کو جو سپلائی آ رہا ہے وہ ڈیلٹا کے نارملی کلوز سے ہو کے اس کے سٹار کے A1 کو آتا ہے. اگر ڈیلٹا کو جو سپلائی آ رہا ہے وہ سٹار کے نارملی کلوز سے ہو کر ڈیلٹا کے A1 پہ پہنچتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرلاک. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب اس کو ہم باری باری چیک کرتے ہیں. کس کو؟ اس کو کہ آیا سٹار میں اس کا کیا فنکشن ہے، آیا سپلائی موجود ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور انٹرلاک کا وضاحت کیا ہے ابھی دیکھو. یہ کسی بھی، یہ یاد رکھنا، آپ کے وائرنگ میں بھی ہو جدھر بھی ہو، نیوٹرل ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. آپ لنک نکال لیتے ہیں نا، لنک نکالنے سے آپ کا پیجز ختم ہوتا ہے لیکن نیوٹرل آپ کا ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، تو نیوٹرل ضروری نہیں ہے کہ میں مین ہی میں رکھوں گا، جدھر بھی رکھنا ہے رکھ لے. ٹھیک ہے، یہ میں نے رکھ لیا. اچھا، اب میں نے آن کیا، اب لگاؤ. اس پہ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ مین ہے. لگاؤ دوسرے پہ لگاؤ. یہ بھی لگ رہا ہے، یہ بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ادھر لگاؤ، یہ نہیں لگے گا. یہ ڈیلٹا والا ہے، ڈیلٹا پہ سپلائی آیا ہی نہیں. ابھی دیکھو، ابھی لگے گا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی سٹار میں ادھر لے آؤ، ادھر دیکھو سٹار پوائنٹ میں ابھی سپلائی نہیں لگے گا. حالانکہ اگر میں یہاں سے اس طرح کرتا جاؤں تو پھر بھی نہیں لگے گا. کیوں؟ ادھر سپلائی آ رہا ہے لیکن یہ اوپن ہے. نارملی کلوز ہوا تھا، ابھی دوبارہ نارملی اوپن ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ صرف 10 سیکنڈ کے ٹائم کے لیے نارملی کلوز ہوا تھا، پھر واپس آیا. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو؟ اسی طرح ڈی سی موٹر ہے ہمارے پاس، تو ڈی سی موٹر کو ہم اسی پوزیشن سے کنٹرول کرتے ہیں. اس میں 3 پوائنٹ سٹارٹر 4 پوائنٹ سٹارٹر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اور بھی طریقے. یہ اے سی کے لیے آٹومیٹک DOL، سیمی آٹومیٹک سسٹم، آٹومیٹک سٹار ڈیلٹا. ٹھیک ہے، مین والا سٹار ڈیلٹا. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟
تو لیکن لیٹسٹ جو استعمال ہو رہا ہے وہ یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک پہ مکمل کلیئر ہوں گے پھر اسٹار ڈیلٹا کے انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو پریکٹیکل ہوگا وہ اسٹار ڈیلٹا کے اندر, آٹومیٹک اسٹار ڈیلٹا کے اندر ریورس فارورڈ ہوگا. کیا ہوگا؟ اسٹار ڈیلٹا کے اندر. تو یہ میگنیٹک کانٹیکٹرز پھر 5 ہوں گے, ایک ریورس کے لیے دوسرا فارورڈ کے لیے. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. عادل, اور یہ کتنے ایچ پی سے زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ یہ 5 ایچ پی سے جب آپ کا موٹر بڑا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر یہ سرکٹ بنائیں. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ادھر آرمیچر ریزسٹنس کم ہوتا ہے, کم ہو جاتا ہے, بیک کے زیرو ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں. ہر موٹر کا چھوٹا ہو بڑا ہو, اتنا موٹر کا سائز بڑھ جاتا ہے تو کنڈکٹر جو اس کا ڈایا بڑھ جاتا ہے. تو لاز آپ رجسٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ کنڈکٹر کا جو ڈایا ہے ایک کراس سیکشن ایریا ہے, کراس سیکشن ایریا بڑھانے سے رجسٹنس کم ہو جاتا ہے. جب کم ہو جاتا ہے تو بیک زیرو ہونے سے ڈائریکٹ اگر موٹر کے راستے میں کرنٹ گزرے گی تو یہ کیا ہوگا, موٹر جل سکتا ہے. اسی سے ہم کیا کرتے ہیں, 5 ایچ پی سے بڑے موٹروں کے لیے ہم یہ آٹو سسٹم کرتے ہیں, آٹو کنٹرول. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ صرف وہ نہیں جلے گا موٹر, آپ کا یہ سسٹم بھی جلتا ہے. اور اس کے جلنے کے اور بھی ہے ریزن. اگر یہ 220 ہو, 220 وولٹ کا ہو, آپ 440 کے لیے استعمال کریں تو یہ جل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ خیال رکھنا ہے. اس کے اوپر بھی 110 وولٹ کا یہ ہوتا ہے, 220 کا ہوتا ہے. یہاں ادھر لکھا ہوتا ہے, کونے پہ لکھا ہوتا ہے, تو اس کو بھی چیک کرنا ہے. پھر اس ٹائمر کے میں نے آپ کو بتایا 2 حصے. ایک حصہ یہ ایک سے سٹارٹ ہوتا ہے, 1 2 3 4. ٹھیک ہے, یا یہ والا حصہ استعمال کرنا ہے, یا 5 6 7 8. اور اس کی لیچنگ سپلائی 2 - 7 پلس. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ سرکٹ کو سٹارٹ حالت میں لے آتے ہیں نا تو یہ بالکل علیحدہ ہو جائے. رجسٹر ہم لگا چکے ہیں, وہ بالکل لائن سے ہولڈنگ کوائل کھینچ لیتا ہے اور سرکٹ سے بالکل جدا آئسولیٹ ہو جاتا ہے. اس طرح یہ سرکٹ میں لگا ہوتا ہے لیکن ورکنگ کے لحاظ سے بالکل آئسولیٹ رہتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کسی کا اور کوئی دیکھیں یہاں پر جو بریکر ہم استعمال کرتے ہیں, کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ اس سرکٹ میں جو پاور سرکٹ ہے یا موٹر میں جو شارٹ سرکٹ واقع ہو جاتا ہے تو یہ آئسولیٹ کرتا ہے. اور دوسرا جو ٹائمر ہم لگاتے ہیں, ٹائمر اس لیے لگاتے ہیں کہ موٹر کو پہلے سٹار میں اور کچھ سیکنڈوں کے بعد ہم ڈیلٹا میں کنورٹ کرتے ہیں. آٹو تو ٹائمر کا ہی کام ہے. لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ ریلے ہم کیوں لگاتے ہیں, اوور لوڈ کیا. دیکھیے موٹر پر اگر لوڈ بڑھ جاتا ہے, ہر موٹر کا اپنا ایک ریٹڈ لوڈ ہوتا ہے. جب لوڈ بڑھ جاتا ہے تو لوڈ بڑھ جانے سے موٹر کیا ہوگا, زیادہ کرنٹ لیتا ہے. تو زیادہ کرنٹ لینے سے وہاں پر موٹر میں جو ہیٹ ہے, ٹیمپریچر ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. ٹیمپریچر بڑھ جانے سے وہاں پر جو کوائل کا ریزسٹنس ہوتا ہے, ریزسٹنس خراب ہونے سے وہاں پر شارٹ سرکٹ واقع ہو سکتا ہے, یعنی موٹر خراب ہو سکتا ہے. تو یہ اوور لوڈ ریلے کیا کرتا ہے, اوور لوڈ کو سینس کر کے سرکٹ بریکر کو آف سگنل دیتا ہے. یہ دیکھیں اوور لوڈ ہونے میں سگنل دیتا ہے. پھر اس کا اپنا جو فنکشن ہے, یہ بائی میٹل اسٹرپ ہے نا, بائی میٹالک اسٹرپ ہے, 2 دانتی پتری ہے, ایک کا نقطہ پہ گلاؤ زیادہ ہے, دوسرے کا کم ہے. یہ آٹومیٹک اس طرح 95 96 اس کا لنکنگ لائن ہے. یہ 95 سے چھوڑ کے 95 98 ہو جاتا ہے, بالکل لائن کو آئسولیٹ کرتا ہے. جس طرح یہاں ادھر دیکھیں یہ ریسیٹ کا بٹن لگا ہوا ہے اس کے اوپر, جس کو ہم پش کرتے ہیں دوبارہ نا. تو یہ بیسیکلی سر والی بات ہے کہ اوور لوڈ ریلے کا اس سرکٹ میں یہ فنکشن ہوتا ہے کہ یہ اوور لوڈ کی صورت میں اس کو کیا کرتے ہیں, سگنل دیتا ہے. سگنل کیا ہے, اوور کرنٹ گزار کر. تو لازمی بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی صورت میں سرکٹ بریکر 0.001 سیکنڈ میں ٹرپ ہوتا ہے, اوور لوڈ کی صورت میں 1.25 اتنا لے سکتا ہے, اس میں سرکٹ کو ڈیلیج کرتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی کوشچن؟ دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ اوور وولٹیج کا انڈر وولٹیج کا بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر اوور وولٹیج ہوتا ہے پھر بھی یہ ٹرپ ہوتا ہے, کیونکہ سٹارٹ میں یہ ریزسٹیو لوڈ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ریزسٹیو لوڈ میں اوور وولٹیج کرنٹ بھی سیم ہوتا ہے نا, ان فیز ہوتا ہے, لیکن یہ انڈر وولٹیج میں بھی کام کرتا ہے. آگے انڈکٹیو لوڈ لگا ہوتا ہے. انڈکٹیو لوڈ میں جب وولٹیج کم ہوتا ہے تو کرنٹ بڑھتا ہے,
बात समझ आ रही है कि नहीं? तो वहां पे करंट क्या करता है, पीछे रहता है, वोल्टेज पावर फैक्टर लॉसेस भी है ना इसमें, है कि नहीं है? अच्छा क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये स्टार्ट में मोटर की क्या कंडीशन होती है, जब स्टार्ट में होता है तो मोटर की क्या मतलब कंडीशन होती है, उसकी स्पीड कम होती है, स्पीड को कंट्रोल करते हैं वोल्टेज? असल में ये स्पीड कंट्रोल नहीं करते, ज़बरदस्त स्पीड कंट्रोल करने के लिए ये नहीं होता है। इसका काम क्या है, देखिए बुनियादी तौर पर स्टार में हमारे पास करंट क्या होता है, हालांकि स्टार में 2 क्वेश्चन आते हैं। तार का डाया जो है वो बढ़ जाता है, मोटे तार के कम चक्करों पे होता है स्टार वाला, समझ आ रहा है कि नहीं? डेल्टा में बारीक तार के ज़्यादा चक्करों पे। दूसरा सवाल ये है कि मोटर अंदर से न स्टार है और ना डेल्टा, वो तो हम बाहर टर्मिनल में बनाते हैं। अंदर से तो ये आपके पास 3 कॉइल्स है, 1 2 3 4 5 6, 3 सिरे एक साइड से, 3 सिरे पहले, 3 सिरे आखिरी 3 सिरे, ये तो हम बाहर पॉइंटों पे बना देते हैं। तो यहाँ स्टार बनता है स्टार्टिंग में और वहाँ पे डेल्टा बनता है, ठीक है? तो ये हम पॉइंटों पे बना लेते हैं, लेकिन इसका लिंकिंग मेन से होता है, इससे होता है। जिस तरह हमने कहा ना कि डेल्टा में हमने क्या करना है, A1 पहले कॉइल का पहला सिरा दूसरे कॉइल के दूसरे सिरे के साथ, दूसरे कॉइल का पहला सिरा तीसरे कॉइल के दूसरे सिरे के साथ, तीसरे कॉइल का पहला सिरा पहले कॉइल के दूसरे सिरे के साथ, इसको तो ये डेल्टा बनता है, ठीक है? इसी तरह डेल्टा सर्किट बनता है। फिर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है कि डेल्टा में करंट वोल्टेज का क्या रिलीजन है, ठीक है? तो वो आप पढ़ चुके हैं, नहीं है तो इंशाल्लाह कर लेंगे। स्टार्टिंग में इसका ये पोजीशन होता है कि बड़ी मोटरों का आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है। मिसाल ये कड़ा है, इसको पता ही नहीं है, इसको मैं फौरन धक्का दूं कि भागो, इसका क्या असर होगा? गिर जाएगा। इसको मैं अगर कहूँ कि मुहसिन भागना है 1 2 3, तो ये ज़हनी तौर पे भी तैयार और रनिंग के लिए भी रेडी होगा, ये भागेगा। इस तरह मोटर आहिस्ता आहिस्ता सिंक्रोन जब ये होता है ना, 1 2 3 4 5 6 70 80 तक ये पहुंचता है तो फौरन डेल्टा का होता है, फिर बैक ईएमएफ पैदा होता है, फिर ये करंट लिमिटेशन हो खुद कर लेता है। इसी तरह बस ये टाइम कितना रखते हैं सर हम इसका टाइम? ये मैक्सिमम 2 से लेके 12 सेकंड तक, लेकिन ये जो हमारे पास है ना, ये 2 से लेके 10 सेकंड तक है। कम अज कम आपने 7 सेकंड का टाइम रखना है। नॉर्मल जितना मोटर का बड़े मोटर का बड़े से बड़ा मोटर होना 12 सेकंड से हम ज़्यादा टाइम नहीं देते, ठीक है? कोई क्वेश्चन है? ठीक है सर।